Wayzerxorz naznaqtili keşite. Bazın gevdnu xabertime informasyon ravakt abone. Sıbırten abone filan. Parlamentet sraziste hisa de serdara benatme bekojte Genadije kandidaturel. Mitvare transkame. Fendagun službeteja i udazek srdek kenens mitej. Qasdeta Viktorineta ama bilinte. Zunat ama kulture ve restyak centre banasan kurtuj Maslinica. Parlamentet deputatı filder xasteles kutta hisa de serdara benatme bekojte Genadije kandidaturejen. Sesiye kısты xad resta Prezident Bibelt Anatoli ama opozisyon deputatı ivkurt. Sesiye erten sıpar deputatı evdeste erten iv. Abun parlament efendem sesi ertekagrabatta kosta erten zipvar deputatay xadraysta erten iu. Sesi patsa xada serglavak Bibelt Anatoli bavdesta bekoyte Genadije kandidatura xita adı serdara yasnesan kanene fadil. Parlamente deputatta sraziste altı kandidatura fadil. Bibelt Anatoli deputatta sibirte bazonga kotta bekoyte Genadije biyografiyime. Ama imbanusan kotta yentestete ekonomik orayraste minister vefge ama xita adı serdara xasta xaskenge. За время работы Министерством экономики, заместителем председателя правительства действительно были результаты работы. Имеется в виду, в частности, подведомственные группы Министерства экономического развития, это нефтебаза и пивзавод. С момента назначения Геннадия Борисовича министром экономики эти группы вышли на прибыль. И в этом году общая прибыль этих двух ГУПов составила около 24 миллионов рублей. Будучи исполняющим обязанности председателя правительства, продолжил свою работу. Сегодня у нас по результатам этой работы готовится соглашение с Российской Федерацией о повышении заработной платы бюджетникам и повышение заработной платы государственным и гражданским служащим. Partinin xası deputat sanaqotu David Banısan kotta zərgə parlament mə bekoyte Genadije kandidatura bavdisini rəstəcə Vivid Gom aksioneronych Senat Gazprom Yujna Osetiya generalun direktor ama alsa kottagu xisa adı fadil zakonanych mə. Bu məgəskə bar nə komkom mə kanata avan çademəkdən komersiya arxayın. Sanaqotu David kodnumaya u məgəskə bekoyte Genadije bar nə xisa adı sərdarı xəstə xəstkanin. Prezident Bibelt Anatoli barın kotta zərgə at organizasiya nə xəstkanin komersiyon arxayın. Ama bekojte Genadije uvem kostmaz naista. Эта организация не занималась коммерческой деятельностью. Эта организация не занималась финансовой деятельностью. Эта организация, и в этой организации Геннадий Борисович не получил зарплату. Чем было вызвано? Значит, вы прекрасно знаете, что во время встречи с Миллером Алексеем Борисовичем у нас была задача сделать все для того, чтобы начать газификацию Республики Южная Осетия. Для того, чтобы выстроить схему финансирования, схему взаимоотношений, для этого была создана эта организация. В целях контроля и обеспечения всего необходимого документационного обеспечения в этот переходный период, без зарплаты, без финансовой деятельности, Геннадий Борисович был назначен директором для организации в полной мере работы этой организации. Bekoyte Genadije razırta vaxtastacı xitsa diye razısı xəstə vəre udun məsə kostmız fəfildarkanin sosialun raqkanin fond sarazın ama sosialun bazırttam qəskə çərənətdə rattın qavu xazaradun barq snukkanin ama endartil. Хотел бы остановиться коротко на тех первоочередных основных вопросов, которые бы правительство планировало реализовать до начала 2021 года. Первое, несколько основных пунктов. Первое – это работа над реализацией соглашения о софинансировании
за счет средств Российской Федерации повышения заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений Республики Южная Осетия. Также готовится к подписанию соответствующие соглашения в отношении государственных служащих. Второе, это правительством готовится ряд законопроектов, предназначенных закрепить на законодательном уровне социальные обязательства государства перед гражданами в связи с материнством на случай временной нетрудоспособности, а также обеспечивающих заботу о детях. Помимо этого, на законодательном уровне будет установлены гарантии финансового обеспечения перечисленных мероприятий, то есть создание и функционирование фонда социального страхования. Также ведется работа над проектом закона, который будет регулировать предоставление коммерческого жилья по социальному найму. В рамках сотрудничества и обмена опытом с российскими коллегами планируется реализация подготовленной программы развития агропромышленного комплекса республики, которая в настоящее время рассматривается российскими экспертами. Также планируется серьезное обновление имеющегося парка сельскохозяйственной техники. В 2021 году первоочередными направлениями станут качественное проведение посевной кампании и введение в эксплуатацию новой техники. А также отдельно хочу отметить, что ведется работа над программой развития Ленигорского района. Реализация программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства на 2021 год, а также работа по внесению изменений в закон о льготном кредитовании субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Южная Осетия. Проведение ликвидационных и реорганизационных мероприятий по государственным унитарным предприятиям с целью упорядочения и более эффективного их функционирования. Работа над внесением изменений в нормативные акты для улучшения инвестиционного климата – это предоставление льготных условий и оказание содействия при реализации инвестиционных проектов. Бекойте генادی نخستم گس که آس خسته خیتان فد کنن و گازراز مأس خست کنن آس فرشت فدل و آغدرست سوس قلس برست ارتن یو دیپوداتای بکویته گنادی کاندیداتورا راستل بانماتوی انودس یعنی خمتا و دست ایوندسای دیپودات مولدارتگاری قلس کنن خیات نرایستم سیسی دکاک فرستاوت ایفغود ما اخسردس فیورال پارلمنت سیسی راستل نبانماین تخی وچه رابط اندر فرست تمرنگ ایستر سدست ریسپوبلیکای بیوجیت اما پینسیو فوند بیوجیت آس قطاق فداترات تا پینسی تمت سال در کستوات کشتن کستمز بافیدنن فارس ورتوی قلس کننل امی راستل بانماتوی ارمس در ایوندستی بوداده یعنی خمتا و دست استسی او ماوز سیاسی آوازن ود انمن قوگه تمای ایستر صدای پادساخادون بیوجید اما آدم یوخای پینسی تمه کستمسته ایفتونگ ارصدای کوی آبا ما ایستر صد خوصا ایرستون اما برسی فدراسی اخسان بازرد سراتیفیکاتی کنن فدل زاگوندر و مگس که بلورد گونساوه خوصا ایرستون قاقن ناده اما میخ تکت مینیسترات تای اما برسی فدراسی قاقن ناده اما میخ تکت مینیسترات تای سری بارگون چیرصد و دو ساقات زینات دوامین دو فتزگ ماز ریسپوبلیکا خوصا ایرستون پادساخادون بیوجید فدل زاگون ایونتی تباخسن فدل زاگون پروژه اما ریسپوبلیکا خوصا ایرستون قانون تفدل کودکس دواسده استا اخسازم استاج اما ایونتینا تباخسن فدل زاگون داریست در صدست سیسی رابطم ایونتینا تخواست در صد تروریسم نخمتوخ فدل زاگون ما رازم یکود تاب آلامین دون کمیته سردار بیبلت آتسامز زاگون ما بخواست که ایونتینا تنسانو ناسیون اداستیان قاقنن فادج زاگونات فکر در کنن چه خطریگی نگذت تا سرمد گاز سیت آرسین اینفرماسیون را وقت آبون اما آبون پرزیدنت بیبلت آناتولی اوکاز بافستا خیسود سرداره بیکویت گینادی باریس فرتسنسان کنن فدل. Transkam Fendagel erwartet Biramid, Fendagun службата кусенс фатахчандаргун режиме, автома Fendagma сакуздаренс والوتكون وورت منیستراتر، اما باقد رستجه اخصم فزننس والوتكون وورت باخوگ بلستم. Դսոնի զերտրանսկամ ռայդը տատղջն միտուարն ուալվատկուն ավարթը մինիստրադը ֆաստակուսնգարինակ մագասկասի խորոնգ միտնու վարը դուադա սանտիմետրոնգ фалафандагон службата фандак сырдак канец аппенадзухай ама фандагу гум. Несмотря на то, что со вчерашнего вечера там идет снегопад, это не вызвало затруднений для передвижения автотранспортных средств. Дорога очищается, наши сотрудники следят за состоянием автодороги. На данный момент действительно вот помех нет. Walvatkun avarte ministrade kushtet fandag masaqus darens iudazek khachte birarate salaf mit yawaranayni insay falafandagl shofertet sevens adarske. Walvatkun avarte ministrat side balsattam samay fandagl willen benagdar ama kham bunagate sa машинетал сардагун салхатима матсауи. Если использовать зимнюю резину, использовать правила дорожного движения как положено, скоростной режим, то в принципе дорога открыта в обоих направлениях. Наши коллеги
Северостинского МЧС, конечно, предупреждают о лавинной опасности, она действительно существует, но пока ее вероятность не очень велика. Они тоже отслеживают, конечно, лавинные очаги. Снегопад был и на той стороне, но по прогнозу он сегодня вечером прекращается, и поэтому помех больше не будет. Balcette dastiniat baqaqanın nısanaval vatkun ovarte ministrad Respublikayt sarjitan qusen kanzan transkam kostma Steven zinata khas kurt sawat. Irvazen ganak slujba kost khast kan appen zukhay amavzar bunaqat transkam wal vatkun ovarishi kubaha vat sabunu akham numeral bazurun sada duwad asma amasam avastiat khos fazenzan bansan kotu wal vatkun ovarte ministrad. Kokoyte Angela Kotste Aida Комаритата Фатима информацион равахт абун. В России Федерация митқотекте министрада уголовно фадогорда сайраг управление кушата. В России Федерации ама хусар ирестуна митқотекте органта имяг информацион координацион центра сакали гатима амархайт канга Москвы арураттуй налгуй маджа. Савитун ахушен сава двина зайфилдар разма ади маджа амар нақоттажа. Бараг информации мегеска دومی نماز سنتیابر ما ولاد قیمولتا قو فدگنگ خلراک آخونه رستجه چسل کالیبرون اخسن گرزه فیخستا یزونگه. سقل با ما رالخت که فیخستوی ویمات اما با فل ورتا اخسن گرز بایسنل فلا فدگنگ دوه خاط فیخستا سلگوی ماجه اما وی در فسف. وی فستا فدگنگ سالدر خاط نتصاف تا ینخمال جسر اما اخی باون کتا. سفت فستیوگن نلگوی ماگ آمارد. یماد در ماین برگر لاستو میلیسیون وقدوم مفلا دکتر تنسابون نال سیس ملتهیه آیرورزن کردن. نرتان در تیمتم. والزجه اربالاود برگبون مسلینیتسا بانسان کتوی و رسیاگ زونات اما کلتوره سنترم وردم ارباسد بیرادم و دون سرستگ آروستوی قلزگه. ورسیاک زونا دم کلتور سنتر بانسان کتوی ماسلینیتسا کدوازال بون غدود اما خور والزگوندن دود نکوتا و ترومه نکسکه برگبون رمبرد بیرادم فسیوت آتسرگادم بینون تسوالتیم آخورادم زونا دم مینیستر خسته خسکنه گاسیت ناتالی اما یخدی و گاگلوی تیلیسا مازال آمونج تباتسر خایتوی برگبونون زرده رافق سرازنل واجه کردین زرتوی عرفین خستم. Поздравляю с сегодняшним праздником. Этот праздник у нас стал традиционным, и мы без него никак не представляем свою деятельность, свои праздники все. И мне очень приятно, что мы все сегодня, несмотря на такую погоду, собрались сегодня и будем праздновать этот праздник. Масленица у Калзак баракбун аманусан кана Уолзаджа арбалаud баракбунул амбалын қавы Калзагай алықызун қастата ама Викторина тима аханвуд абун мазалдар сывалата Калзак ама зардар ая хаядис той қастата. Давай. Так, Гамлет, иди сюда. Так. Кто еще? Иди сюда. Так, быстрее. Надо проглотить все до конца. Так, ну-ка, быстрее. قصد خادر مسته ولد نیستوی فلماخیستر کار آدم در واجد تپارن کن تخص کتوی ودون قلزک زرده رافک سف زرن کتوی ارنبرد و افجتم. ويفس واجد خنستوي سماواري تفت اما خرزات سايا اما كيزغني قوة تفت بلينتي يول در باز زدست راي گوندي. برک بون کرون بدن باسختوی بدرخ آت ترادیسی نسان کنه زمجه آتست اپد زندینت تفاوت اما والزجه اربالاود. بازر تستیلا کوکویت الکساندر تتا تاکسانا انفرماتسون رواق دابون. نرتا بازونگه و سپورتیوون سارده ارسوگه خبرتیمه. فستاگاست na Respublike sportorjete zerdete ruxkenens pebesqest skole qumulgenekte sintestetey. Atsaz der tasın redetta entestetime. Xusari resnoyek bogalta zasita arsemek eme bestauta Andrean lever derse sporter desniye kaçınnemte. Uyte xesen ariol dorente eme evdis endorte lever derset festival de mexister korrespondsmentixsen Moskva çempionatta. Xats restoy kotst Tamirlan qumulgenekte. Arsemek me Andrei restoy sporte masterunumtam. Uten khord Fastagasta de Majrajsta, Bikoyte Vadim, Tasoytinal,
ما دارتر در شوزغت ممونم جنوج بیره در اون مستر سپورت دادم Moskva çempionatı iyul ve zavdarvazı kategoriyi zasete arsamegen, bantes dikkat binat basaksan. Final mesavgevi berek tıkçındervit yenik melavctey. Finale tay reskotta falterçınder bugal xabiyatı xasanime. تاغ درستاجی شام روسیا ما مولودیش تخسان بزنگ تخسان ما وش ایرست روزمان افنده ایسکو خشن شمای لگیخی تو نوس خاتم ما جزاسته وخشدی با روسلین تنگ خورز لپترام بلتا خشت ایمن نمازر دم خشدیس rezultat tink važi navedis, хотя результат всегда важен, фалаяр хайдуди tink خورز Бистовта Андрей Тахад Реста фестиве дихсан Москвы чемпионата. Висыгзари майдан рамбылта иву ve zavdarvazı kategoriye. بستوت أندري تخشديس وجي إفزانك تخسن إشتر تخسن فلا تخسن فلا إفزانك تخسن إنه كان يشتغل شوفر شوي داري أخي رافض بطنك خورز يسخط بطايل در رامبلتا وما ويدار توجو ساما خورز آخر Nere trener Kosta Tamirlan qomulgeyin nektesaxitsa tekanens festive dixsan varasi çempionatma kesse vaqt savzan april me Irkutska. Dartar bozungeut ne Respublike Sudkej darghat saxan bu nagadu zanwime. Znawra rajonu wydzan I w gosest bunej I u gradus wozol chsaveta rta wardzan mit. Zaw rajonu osest bunegad bunej rta gradus wozol chsaveta funz wardzan mit. Qoysayder osest bunegad bunej chsas gradus wozol chsaveta ost wardzan mit. Leningora rajonu I w gosest bunej 2 gradus wozol chsaveta rta wardzan mit. Respublike Stolica Volodar wydzan I w gosest bunej I u gradus wozol chsaveta rta wardzan mit. آخر ودستنا بون خبرتم نرادو فين بعد ما يفيرا